Okay, so today we are going to continue with the final chapter. This chapter is concerned about network security. So let's look at the first section, network security fundamentals. Okay, so the first thing that we need to know about network security is identifying the security threats and vulnerabilities. So ada banyak cara where intruders can gain access to our network. One is through software vulnerabilities. That means mungkin kita ada install software yang mempunyai, for example, bug or vulnerability in coding yang boleh jadi pintu masuk bagi attacker. Also, there might be hardware attacks or maybe through human engineering. So, for example, guessing someone's username and password. Alright. Okay, so ada satu term dipanggil threat actor. So, threat actor adalah intruders who gain access by modifying software or exploiting software vulnerabilities. Okay, so bila they try to gain access through our network, through the software vulnerabilities, lepas tu baru dia boleh buat attack dia. So for example, yang dia boleh jalankan adalah information theft, data loss and manipulation, identity theft and also disruption of service. Okay, so ada contoh sekarang pun ada banyak yang sedang berlaku macam contoh baru-baru ni website KKM, Sistem My Sejahtera, Astro, EC, Maybank tu contoh dekat Malaysia lah. Right. So these are the type of threats or attacks yang threat actor ni akan buat lah. Information theft, data loss and sometimes they steal the data and information for the purpose of financial gains. Dia nak jual kepada third party lah. Okay, so kita tengok dulu term vulnerability. Tadi kan ada software vulnerability. So, vulnerability dalam network security refers to the degree of weakness in a network or a device. So, sejauh mana ada kelemahan dalam sistem network kita or our hardware device. Contohnya network device, for example, our routers and our switches, our servers, okay, ataupun our security devices lah, like firewall. So that's why dalam 531 pun kita ada belajar sedikit cara kita nak configure. For example, I already taught you a little about how the passwords in Cisco punya iOS are, some of them are plain text. And if we do not encrypt them, if we do not manually encrypt them, then they are plain text and somebody could gain access to the iOS and get all the passwords. Itu salah satu contoh vulnerability. Okay, so untuk vulnerability ini kita ada 3 primary types. One is technological vulnerability. For example, dari segi protocol stack, dari segi operating system itself. So memang teknologi yang dah di roll out tu ada kelemahan dia. Okay, ataupun could be datang daripada configuration vulnerability. For example, orang yang guna tu the system admins, the network admins yang gunakan the technology tetapi tidak tidak cukup untuk securekan. Contoh yang saya bagi tadi, kita tak encryptkan password ataupun unsecured user accounts, ataupun on a personal level, for example on your laptops, you turn off the firewall. Mungkin kita kena turn off firewall sometime untuk testing purposes, and then kamu lupa turn on the firewall back again. So itu dari segi configuration vulnerability. Next is security policy vulnerability. Okay, so ni dari segi organizational lah, dari segi company besar, bila dia form a network, there should be in place a security policy supaya semua pekerja, semua employees follow the correct procedure, nak make sure network adalah secure. Jadi mungkin ada company yang tertinggal
certain rules ataupun certain regulations, lupa nak letak dalam policy properly right, dan highlight benda-benda yang penting. Jadi bila jadi macam tu, then the employees do not know the correct way of using the network, mungkin akan berlaku vulnerability. Okay, for example lah, satu contoh, ada company besar yang staff dia dapat laptop kan, so dapat laptop daripada company, and they have installed work related apps dalam laptop tu. Just so happens this employee bawa laptop dia dan buat kerja di Starbucks just to get a Wi-Fi. Then Wi-Fi kita tahu is available to the public. Jadi bila dia dapat gain into that employee's laptop, habislah bila ada apps yang related dengan company dan boleh gain access. So tu bahaya dia bila employee sama ada dia tak aware that you cannot use your organisation punya laptop in public places. For example, tu contoh. Okay, so kita tengok security dari segi physical. The 4 classes of physical threats are the hardware threats, environmental threats, electrical threats, and also maintenance threats. Okay, so bagi security team, maksudnya dia kena take care of these 4 elements lah sebenarnya. Dari segi hardware, selalunya equipment kita mesti place in a proper equipment rack, letak dalam bilik yang properly ventilated, dan wiring semua kena properly organised lah. So that's one. Dari segi environmental, so like I said, dari segi bilik equipment tu mesti placed in a room yang properly monitored dia punya temperature. Dan kita juga kena jagalah dari segi masalah kebocoran ke for air conditioning dan sebagainya, sebab any change in the environment will damage the equipment. Okay, so electrical threats macam nama dia lah, kita kena make sure power supply sentiasa terjalan, and then we do not want to have a total power loss, so mesti ada backup power, dan tak nak ada voltage spikes. Ni contohnya kalau kita ada lightning or thunder, yang environment luar yang boleh affect the electrical voltage dalam kita punya equipment room, right? Then we also need to take care of maintenance threats. For example, when we need to have electrical components yang spare, cabling, so kena organize dengan betul dan sebagainya. Now let's look at the type of network attacks. So network attacks ada malware. So malware is short for malicious software, which is basically software yang being coded purely for malicious intentions lah, for niat buruk, to damage, to disrupt, to steal or inflict bad or illegitimate action on data, host or network. Okay, so malware ada macam-macam. Yang biasa kita jumpa adalah virus. Okay, so virus is propagating itself by injecting inside another program yang nampak macam biasa tetapi sebenarnya contain malicious code, and then bila dia dah infect, dia boleh berkembang lah, dia boleh spread from one computer to another. Alright, next kita ada worm. So it's similar to virus, tetapi they have the ability to replicate themselves. So dia tak perlu macam virus. Selalunya dululah kita dapat, let's say we infect one USB thumb drive, and then kalau kita cocok kepada laptop kawan, then that kawan will get the virus. Tetapi worm is in it itself, dia ada code dia sendiri, so it doesn't need intervention by humans lah. Alright, so they do not require a host program and human help to propagate. Then we have the Trojan horse. So ini is basically menyamar lah, right? It's a piece of software that looks legitimate. So if you read books or watch historical movies, you tahu Trojan horse ni adalah penyamaran kan. So dianggap sebagai hadiah, tetapi sebenarnya di dalam tu ada
army yang akan menyerang, yang akan attack the other party. Okay, so Trojan horses, it looks like it's a legitimate piece of software, but it's basically a bad malicious code lah. Dan dia berbeza daripada worms and viruses because dia tidak reproduce, right? Okay, another type of network attack is reconnaissance attack. So reconnaissance attack ni is basically trying to survey. They try to survey what are the vulnerabilities dalam network yang boleh digunakan untuk gain access. Right? So kita ada the discovery and mapping of systems, services or vulnerabilities. So cara dia adalah dia gunakan networking tools. For example, kita ada command biasa ns lookup and who is, yang tu yang biasalah. So untuk kita cari okay domain name ini apa IP dia. Right? So once kita dapat IP, kita dah boleh dapat benda lain. For example, katalah daripada IP we can try to reverse engineer dan dapatkan what are the available subnets. Jadi apa possible IP untuk certain server. Then kita dah boleh try untuk attack lah gunakan detail ini. So rasanya lebih kalau hacker dia akan pakai yang lebih sophisticated punya tool lah, bukan saja menggunakan command. Even Linux punya flavors, Linux punya installation pun ada yang dah spesifik untuk kita buat network vulnerability analysis. Jadi gunakan tools untuk cari jalan kat mana network ni vulnerable dan kat mana yang kita boleh guna pintu masuk untuk attack lebih jauh. So tadi ada reconnaissance attack. Jadi kita nak tahu kelemahan. Bila kita dah tahu kelemahan, kita boleh guna untuk exploit. Exploit maksudnya kita salah gunalah. For example, dah tahu kelemahan ada port yang terbuka, port yang tidak ditutup. Jadi hantar a specific packet untuk attack port tersebut dan gain access to the network. Okay. So ni tergolong dalam network attack mengenai access attack. So we gain the access of the network. Right. Kemudian boleh buat macam-macam lagi lah. Right. So for example, kita boleh attack access ni menggunakan password attack. So password attack is basically you want to guess the password. So guess password tu ada banyak cara lah. Sama ada menggunakan brute force, you try everything, all the possible passwords in the dictionary, ataupun kita hantar malicious code lah. Alright. Then you can also use human engineering. Okay. So kamu boleh gunakan trust exploitation, ambil privilege daripada orang lain. Right. So you use unauthorized privilege dengan cari gain trust dalam internal employee. Then we can also have port redirection. Macam saya cakap tadi, sometimes vulnerability dekat network ni ada port yang kita buka. Port ni is basically gate yang kita lupa tutup. Selalunya kita buka sebab kita ada client server interaction kan untuk a certain application, tetapi kita kena fortify lah, kena kuatkan dia. Right, so example port, gunakan SSH port number 22. So kamu usually guna port 22 SSH ni untuk remote masuk kepada router kamu kat kampung, nak masuk router yang ada dekat office, kita turn on lah SSH. Tapi dia juga possible untuk dijadikan vulnerability untuk masuk. Right, then the attack yang boleh juga you become a man in the middle. Okay, so once kamu gain access, for example on a Wi-Fi network, then kamu boleh bypass, kamu boleh interrupt traffic yang nak dihantar daripada client kepada AP, dan kamu baca, kamu belagak seperti AP. The next type of network attack is denial of service attack. So denial of service attack ni boleh dijalankan dengan macam-macam jenis vulnerability lah. Maksudnya kita exploit macam-macam jenis vulnerability dari segi okay, so one extension of DOS attack is DDoS, distributed denial of service.
Okay, so maksudnya dia akan attack a computer, a host, and then daripada situ dia akan jadi a network of zombies, ataupun kita panggil botnet. Jadi there's one controlling host atau kita panggil command and control yang akan instruct all these botnet or the zombies to perform the denial of service attack. So now that we know the kind of vulnerabilities or potential threats, kita boleh tengok pula what are the mitigations, langkah-langkah untuk mengatasi. So from the point of view of an organisation, in order for us to bagi langkah-langkah mengatasi security attack ni adalah kita perlu tengok dia dengan cara menyeluruh, okay? Ataupun kita panggil dia sebagai a defense in-depth approach. So it's basically also a layered approach lah. So kita tengok layer by layer dekat mana security threat yang potential dan kita securekan dia. Okay, so untuk setiap layer ni for the defense in depth ni kita bolehlah gunakan bermacam-macam services or devices. For example, VPN, your firewall, IPS, ESA and juga AAA server. So salah satu benda yang penting yang mungkin ramai overlook adalah configuration backup. Okay. So this is the most effective way of preventing or protecting against data loss lah. Jadi sebab network devices kamu ni simpan configuration yang banyak. Jadi kalau something happens to it being attacked and hilang dan kamu tak ada backup, then it should give a network disruption yang teruk dan mungkin akan affect kamu punya organisation. So benda paling simple adalah buat configuration backup. So ini contoh consideration of how you want to do your backup dari segi berapa frekuensi, berapa besar kamu nak allocate storage for your backups, and how is it secured and how is it validated. Macam mana orang nak access semula tu juga perlu. Next, dekat organisation mesti ada kita install specific software dekat sama ada organisation punya devices ataupun staff, our employees bring your own device, kan, staff employee punya device yang dibawa ke dalam organisation, yang masuk ke dalam company. Alright, so kita kena sentiasa make sure that there is an upgrade, update and also patch. Then kena prompt kepada user lah untuk buat sentiasa. Next is the control of access. Siapa yang boleh masuk ke dalam network kita, kalau dia dah masuk, apa level dia boleh pergi sampai mana, dan bila dia dah masuk, kita boleh tak keep track apa dia buat dalam network kita. So this is referred to as authentication, authorization and also accounting ataupun kita panggil AAA. Next we use firewalls. So basically firewalls reside between two or more networks, control the traffic between them and also help prevent unauthorized access. So firewall ni basically bila dia duduk di tengah, dia akan filter traffic. Bila dia filter traffic, kita bolehlah masukkan configuration or policy. Kalau traffic yang kita tak mahu, kita nak buat apa? Either we block ataupun kita just flag, kemudian kita alert network administrator. Okay, so ada banyak lah boleh buat, tetapi basically when it's in between the two parties is basically monitoring the traffic that goes into it. Kalau company yang ada website yang for example kita menjual, kan, website tu is easily being accessed to outside users, ataupun katalah UITM dia ada sistem yang boleh digunakan melalui internet instead of intranet. Jadi orang luar boleh akses sistem tu, maksudnya boleh masuk ke dalam network kita. Jadi kita nak bagi dia akses kepada network itu tetapi control dengan ada certain privileges sahaja, dan kita boleh letakkan these servers at a special network. So kita panggil dia sebagai DMZ. Okay, so maksudnya kita nak control lah akses walaupun dia boleh masuk ke dalam network kita. Alright. Okay, so like I said, firewall tadi kita boleh letakkan
policy, what can and cannot be done. Okay, so what will be permitted or what will be denied. So ada macam-macam cara bagaimana firewall ni monitor ataupun buat filtering. Satu is packet filtering. Okay, so ini kita filter based on the IP or MAC addresses. Right, the next one is application filtering. So kita tengok setiap application dia akan gunakan port number tersendiri. Macam tadi saya tunjuk contoh SSH gunakan port 22. Kalau SMTP pakai port 25 for example lah. Jadi dia monitor based on the port numbers untuk kegunaan apa trafik ni masuk. Next, we can use URL filtering. Okay, macam nama dia lah, dia monitor website mana based on the uniform resource locator. Then the other one a little bit more canggih, so it's called stateful packet inspection. Yang ini ada kena mengena bila kamu belajar mengenai connection establishment lah. So bila stateful packet ni, dia tengok state itu adakah paket yang masuk itu berkaitan dengan paket yang sebelum yang telah diluluskan. Kalau paket sebelum tu telah diluluskan, jadi paket yang masuk ni ada kaitan, maksudnya dia adalah sambungan, jadi dia automatik bagi. Kalau tak, paket ni tak ada kena mengena dengan trafik yang dah diluluskan sebelum ni, it is blocked. Itu kita panggil stateful. Okay, finally kita tengok dari segi endpoint. Endpoint maksudnya devices yang betul-betul duduk menghala kepada user sendiri. Okay, macam router, switch tadi mungkin hanya network administrator saja kan. Tapi yang mana device yang user semua guna, employees guna ataupun orang luar datang kat company kita, dia boleh guna. Okay, so this is called endpoint ataupun host. Alright, so it refers to the individual computer system or devices such as desktop, smartphones, tablets dan sebagainya. Okay, so dari segi endpoint security, so administrator kena tengok lah macam mana you want to control the usage of BYOD, user punya device gunakan network organisation. So how do you want to monitor? Sama ada antivirus software, ada host intrusion prevention dan sebagainya. Okay, so to refer kepada endpoint security. Okay, next kita tengok pula device security, maksudnya device yang interconnecting device ni tadi. Alright, so of course dalam Cisco, katalah contoh Cisco punya device, when you use the iOS, basically is using the default settings, right? Jadi kalau dia punya default tu adalah tak secure, maksudnya if you do not manually configure, then it's going to be insecure lah. Then Cisco ada produk dia sendiri jugalah for Cisco routers, dia ada Cisco Auto Secure. So it's a feature yang membantulah, macam nama dia, to assist securing the system. Okay, tapi kalau dalam keadaan yang kita tak guna Cisco Auto Secure, so apa benda yang kita boleh buat untuk make sure that the device is secure? One, of course, you should change the default usernames and passwords, right? Sebab orang can easily guess lah kalau default ni. Next, you should input the restriction, siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak boleh masuk to certain resources. So ni according to privilege level lah, right? Next, you should turn off any unused services. For example lah, macam port number tadi, kalau ada service yang memang kita tak guna, then you should turn it off, sebab port number dia tu, port dia tu akan on. Jadi orang yang buat reconnaissance attack akan nampak bahawa there is a vulnerability. Kamu tak guna pun, tapi kamu buka pintu dia. Alright. Next, of course, is to patch lah. Alright, so update the software, install patches if any. Sometimes kalau kita guna device yang baru kita beli, tetapi it has been in the warehouse for a long time, jadi dia punya software tak update. So bila kita guna je, start guna, first is to update the software and then regularly install patches if there are any new updates for security. Okay, another important thing adalah password. Okay, so password ni nampak macam trivial, tapi dia adalah sangat vulnerable kepada attack. Alright, jadi of course dia involve users kan, jadi kita kena make sure that all the users in an organisation
follow the guideline for having the strong password. Right, so selalunya kamu tahulah strong password ni, even in your personal or daily application usage pun dia ada bagi guideline. Right, so for example, the password length should be 8 or more characters. Then you need to have a mixture of uppercase, lowercase, numbers, symbols dan sebagainya. Alright. Okay, so then you should avoid passwords based on common dictionary words, your pet names, birth dates, ancestor name dan sebagainya lah. For example, ada nama ayah, asyik guna nama ayah kan, sebagainya lah. Nombor kereta ke, nombor tarikh birthday ke, right? Then as a guideline, you should also try to deliberately misspell a password. Okay, so that bila kamu nak teka nama tetapi kamu gunakan ejaan salah untuk nama kamu dan mungkin kawan tak dapat teka lah. Okay, and of course always change lah. Ni certain apps dah ada automatic prompt untuk kamu sentiasa tukar. Even policy organisation pun lah, macam UITM, every few months you kena tukar kamu punya password. And obviously do not write passwords and leave them in obvious places lah. Satu special feature dekat Cisco, kamu boleh ambil space bar tu, space character sebagai part of the password. Okay, jadi untuk Cisco bolehlah buat banyak perkataan ataupun multiple words as a phrase to become the password. So dia panggil ni sebagai passphrase. Then once you've done the correct password semua, untuk configuration kan dalam device, you should have additional password security. Contohnya dalam kita punya lab, saya ada tunjuk satu is to use this command, service password encryption. So dia satu command yang boleh make sure semua password yang kamu dah masukkan dan it is a plain text, dia akan jadikan encrypted. Okay, right? Then you can also set a minimum acceptable password with the command security password minimum length. Right, and then you can also determine what should be done. Okay, so login block for and then attempt and within ni maksudnya kita tengoklah berapa banyak attempt yang sama kan. Lebih daripada, kalau phone kita pun lebih daripada 3 kita terus lock kan, tak boleh. So kita boleh juga buat ini di iOS Cisco, right? Dan kalau kita ada console access ataupun remote access, you can do an exact timeout when user enter ke dalam privilege mode. Kalau tak ada password yang betul, kita time out, bagi dia keluar, tak boleh masuk. Next, untuk access kepada kita punya router or switches, okay, kita boleh bagi remote access menggunakan SSH. Okay, so sebab ada alternatif untuk ni, remote ni adalah menggunakan telnet. So telnet adalah plain text dan kita tak nak lah, kita nak lebih secure SSH di mana password dan semua communication adalah encrypted. Right, so ini adalah steps dia lah. So you can try to read, for example, configure a unique device host name, IP domain name, then generate a key and use local database, and then authenticate against the local database. So ni bila kita create a host name, a username and password, dia sebagai local lah, so refer kepada local sahaja. So ini semua ada saya discuss semasa skill based practice tu, and we will do it also in the physical lab. Okay, so tadi ada satu langkah security di mana kita disable kan unused services. So untuk Cisco, kita boleh gunakan show IP ports all command to view all these devices yang ada services apa yang kita turn on. Right, so inilah command dia. Untuk newer one, iOS versions, boleh juga gunakan show control plane host open ports. It's basically dua command ni untuk tengok mana port-port yang terbuka dan kita determine lah sebenarnya kita guna ke tidak services tu. Okay, so that's the first part of network security fundamentals.